السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر بريوات ديال اللوز بطريقتي الخاصة، كنتمنى يعجبكم. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais préparer brouette aux amandes à ma façon. C'est une recette traditionnelle marocaine qu'on prépare pour le mois de Ramadan. عندي هنايا 250 غرام ديال اللوز، غادي نعملو في الماء طايب وغادي نخليه واحد 5 دقائق ومن بعد غادي نبدا نقشرو. D'abord, je vais commencer par monder 250 grammes d'amandes. Je vais les plonger dans de l'eau bouillante pour environ 5 minutes et après la peau va se retirer facilement. بعد ما غادي نقشر اللوز غادي نشفو شويه وغادي ندخلو الفرن حتى يتحمر. Je vais sécher les amandes après avoir retiré la peau et je vais les faire dorer au four. في الخلاط غادي نعمل 250 غرام ديال اللوز بعد ما تحمر وبرد. Dans mon robot, je vais mettre les amandes grillées et refroidies, bien sûr. Une cuillère à soupe de sucre, vous pouvez mettre plus. وملعقة كبيرة ديال السكر، كيبقى على حسب الذوق، يمكنكم تزيدوا في الكمية. نصف ملعقة صغيرة ديال القرفة. Une demi-cuillère à café de cannelle. المسكة الحرة. De la gomme arabique. 2 cuillères à soupe d'écorce d'orange confite. ملعقتان كبيرتان ديال القشرة ديال البرتقال معسلة. دابا غادي نطحن اللوز حتى نحصل على عجينة، ولكن ما طحنوش بزاف غادي يولي سائل. Là, je vais tout mixer ensemble pendant quelques minutes. Il faut vraiment arrêter quand on obtient une boule. Si on continue à mélanger, à mixer, notre préparation va être ratée et ça va devenir liquide. هكذا خصها تكون العجينه ديال اللوز ديالنا وصافي. كنبدا نعمل كويرات. Je vais façonner des petites boules avec la pâte que j'ai mixée. بهاد الكميه ديال اللوز كنحصل على هاد العدد ديال الكويرات. C'est le nombre de boules que j'ai obtenu avec ma pâte. غادي نحتاج هنا الورقة ديال البريوات أو ديال البسطيلة. هذه الورقة اللي كتباع هنايا غادي نقطعها على 4 ودائما كنغطيوها باش ما تنشفش. J'ai ici des feuilles de briques que je vais couper en 4 pour faire des toutes petites brouettes. Il faut couvrir les feuilles de brouette avec du plastique pour pas qu'elles sèchent. هنايا كنقطع الورقه ديالي على 4. انا بغيت بريوات يكونوا صغيورين، كتختاروا نتوما الحجم اللي بغيتو، وما شحال ما كانوا صغيورين شحال ما كيكونوا حلوين. هذا الدقيق مخلط مع الماء باش نشد به بريوات. C'est de la farine mélangée avec de l'eau pour souder les petits triangles.
je vais déposer une boule de farce à l'extrémité de la feuille de brique et je vais commencer à faire des triangles de droite à gauche et ensuite je vais fermer le triangle avec le mélange de la farine et de l'eau. هنا بديت كنشكل بريوات كنعمل واحد الكرة ديال الحشوة في العجين وكنبقى نعمل نديها يمين ويسار على شكل مثلث وكنشد العجينة الورقة بخليط ديال الدقيق وديال الماء وهنا عملت الزيت يسخن. Dans une petite marmite, je vais mettre de l'huile à chauffer pour frire les brouettes. Et dans un petit bol, je vais mettre un peu de miel pour tremper les brouettes après la cuisson. غادي نبدا نقلي بروات وملي يتحمروا غادي نحيدهم من الزيت ونعملهم في العسل. Quand brewa prend une couleur dorée, je vais la tremper directement dans le miel. وكنخليهم واحد 5 دقائق في العسل ومن بعد كنعملوهم يقطروا. Je les laisse pendant environ 5 minutes trempés dans le miel. Ensuite, je vais les égoutter. وصافي كانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال هذا النهار. كنتمنى انها تكون عجبتكم ونتلاقاكم في وصفه جديده باذن الله. بسلامه. Voilà, notre recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt.